जो रेट रे गांडी फटा शीत होची सळा निया न कले अपन शीत बपना कि ती साइड मो कोन आबे दी जण बसतो ओडे अरे हे खुंटा खुंटी हेकी बसले शीतटा कमी जो जीवन अरे हे तमन शीत होनी देखानी दादा आबे शीत बसता बिंदी आबे शीत तुर होतु अरे रागनी तमने मु कोन कहउथिली कि चलनो टिके निया फिया करिया टिके तमे गोटे काम कर जाओ काठ संग्रह कर मु डीएसएलटा मारदेबी हो ये डीएसएलटा आने पे आ कट्टो काय आनिछि घरे घरे परिचित मुँह धोई लगा बड़ा तो धो दियो बाबा मा कौन है वो कहाँ से वो आया चारों दिशाओं आमे पंटा उस मोजू उसमें आगी आसो खराब जाऊ ये तोते शीत लागुन ना शीत पुणी मते तेरी कि तू जानिनु आउ हम केते शीत जाईछि कौन खाली देवर बोलती ଆମ ଯୁଗରେ କେତେରେ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଥିଲା ଜାଣିନୁ ଆଉ ଜାଣିଥିଲେ କହିଥାନ୍ତି ଏରା ଏକ ଶୀତ ଏବେ ଖରା ହଉଛି ଏଠି ମତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି ଡ୍ରେସ ପତ୍ର ଖୋଲି ବୁଲୁଛି ଆରାମରେ ପିଲା ଟିକେଟେ ହବୁନି ଅଣ୍ଡା ଭିତରୁ ବାହାରୁଛୁ କି ନାଇଁ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛି ଏଥର କହୁଛୁ ଆମ ବେଳେ ତମ ବେଳେ ମାନେ କଣ 1,500 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛି କହିଲା କଣ ନା ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ଯା ପଢୁ ଯା ପଞ୍ଚମ ପରୀକ୍ଷା ତୋର ପଢୁ ଯା ଆମ ଯାଉଛି କି ଡହରମି କଲା ଯେ ଇଆଡେ ଆମର କାଠ काठ जाल कोठू गोटे आनिया अरेंजमेंट कोइ कपाटा काढू रे चलो 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 आज शहीद हबो ठीक रे कबाटा बाबू भाई दुर्दशा दुर्दशा बुढ़िला प्लीज आज पाली होती ना भाई मुझे चल अरे तू एमती कौन कौन भाईटा कौन कथा तू भाई मु सान भाई मत ठीक है स्कूल पेपर चीज करदा
ମୁଁ ଚଲେଇବି ତୁ ମତେ ଇଏ ଜ୍ୟାକେଟ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଶୀତ ଲାଗେନି। ଆରେ ମୁଁ ଚଲେଇବି ଆଗରେ ତୁ ପଛରେ ବସିବୁ କିଛି ହବନି ମୁଁ ଚଲେଇବି ତୁ କଥା କହୁଛୁ ବାଳ ନା अरे भाई ए भाई ए ଭାଇ ରେ ଆଜି ତ ପାଠ ପଢିନି ମାଡ଼ ତ ହବ ଯାଉଛି ଅଧିକ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧିବି ନା मोहाल मांडा आहे दयामय विश्व बिहारी मते कला कहाई दे सुंदरी ନମସ୍କାର ପିଲାମାନେ ସବୁ ଆସିଗଲ ପାଠ ହେଇଛି ତ କାଲି ସବୁ କଣ ପାଠ ଦିଆଯାଇଛି ମତେ ଦେଖେଇଲ ଟିକେ ବାହାର କର ସବୁ ଖାତା ବସି ବାହାର କର ଆଉ ତୁ କଣ ଧରିକି ଆଇଛୁ ଓହୋ ହଉ ତ ମିଶି ଖାଇବା ଆଉ ହଉ ହଉ ସମସ୍ତେ ଖାତା ପତ୍ର ସବୁ ବାହାର କର କାହାକୁ କଣ ପାଠ ଦିଆଯାଇଛି ବାହାର କରିକି ଥୁଅ ମୁଁ ଦେଖିବି ବୁଝିଲ ରଖ ସେଇଠି ସାର୍ ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଯୋଉ ପାଠ ଦେଇଥିଲେ ସବୁ କରିଦେଇଛି सर तमे जो इंग्लिश देखलो सब कर दी सर जो तमे ट्रांसलेशन दे छु कर दी ଆଉ ତୁ अरे तू पाठ नहीं करनु ସାର୍ ବଡ ସାର୍ ଦି ପଳେଇ ଆଇଛି हैं चल मोहाल मांडा पाठ नौकरी पढ़ाई जुगरा हैं आते ସାର୍ ଏତିକି ସାର୍ हां कौन कहलु ମାରୁ अरे अरे रे इत्ते को बिंदी गई तू हैं गुरु इदे हे माडोर बची तू भाबु तू बिंदी गई सहित में हां ସାର୍ ଶୀତ ହଉଛି के दुई तीन चारि अरे एटा तोर ना पूरा गां जाकर बिंदी गई सेटा भी गंदो ना मित्रा दिन चोरा देखे जो जानो अरे अरे पेंट भी थी बिंदी गई मोहाल मांडा
खोल दो ना अरे अरे बस 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 ओहो बेसी तो खोल दो इरे हेई आज माडुर घुची थांदा शीत लागुच नहीं हां हां शीत बाहर करछि करो काटुची हां शीत तमु गाव शीत लागुच तते तते शीत लागुच तते 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 शीत शीत जोगुर तुम दिएछु आगे सर घर को पळे घर को पळेबो तू हां रह जाओ घरे कहू छै तो मारी तो हकी न दे मो ना देसिया पिंदी के आइची माडुर मचे को पाठ करबनी आडे पिंदी के आसु एत मोटा गारे के पिंदला ठीक अरे तते घोषिया देइतिले जो a + b रो होल स्क्वायर सूत्रटा कोन कहलु नहीं यार आसियोनी 1.5 वर्ष होलानी तते एई सूत्रटा शिखे आसी तो तू को जो आसियोनी ए तो कार्टून दते लागु जे मते ब्रह्मास्त्र बाहर करे पड़ो no. ଗାଧେଇଲା ବେଳକୁ ତେଲଟା ଟିକେ ଲଗେଇକି ଗାଧେଇ ବୋଲି ତେଲ ଜମା ବାହାରୁନି କେମିତି କଣ ଗାଧେଇବି ଏତରେ ଶୀତ ଲାଗୁଛି ଜୋରେ ଭଳିଆ କେମିତି କଣ କରିବି ଏଥିରେ ତେଲ ତ ବାହାରୁନି କେମିତି ଗାଧେ ଟେନସନ କେମିତି ଏତେ ଶୀତ ଦିନ ଭାରି ଜାବଡ ଜଳା ପପାଇ କଣ କରୁଛ ଗାଧେଇବାକୁ ଯାଉଛ ନା କଣ କରୁଛି ଆରେ ମୁଁ ଚିକେନ କଷୁଛି ଖାଇକି ଯିବୁ କଣ କରୁଛୁ ଦେଖୁଛୁ ବୋତଲ ପଚାରୁଛୁ କି ତେଲ ଏଇଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଏମିତି କରୁଛି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ତରଳିଲେ କେମିତି ଲଗେଇକି ଟିକେ ଦେହରେ ଶୀତ ବହୁଛି ନା ଜଲ୍ଦି ଶୀତ ହେଲା ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଗାଧେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାର ଅଛି ବୁଝିପାରୁନୁ କଣ ଯେ ଓହୋ ଏଇଥିପାଇଁ ଓହୋ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଥା ମତେ ଦିଅ ତମେ ଏଇଠି ବସ ଦେଖ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ये लो हो गया ना गरम ହେଇଗଲା ଆରେ ଏମିତି ହେଲା ୱାଓ ଗନ୍ଧେଇଲା ରେ ଏଇଟା କଣ ଏମିତି କୁକୁର ମଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ହଉଛି ये टिके तमे वंडरफुल काखर गमा द पावर ऑफ काक ଏମିତି ତାହେଲେ ନାଇଁ କି ତାହେଲେ ଏମିତି ଗରମ କରା ହଉଛି ଆଇଡିଆଟା ଗୋଟେ ଦେଖିବ A few moments later. ଭାଇ କଣ କରୁଛ କି ଶୀତ ଦିନ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି ମାରିବାରେ ହଉନା ହେଇଯିବ ଓହୋ ତମେ କାଇଁ ଟେନସନ ନଉଛ କହିଲ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ଉପାୟ ଅଛି ରାମ ବାଣ ପୁରା ଉପାୟ ମହାଲ ମାଣ୍ଡା ମାରି ମାନେ 2 ସେକେଣ୍ଡରେ ବାଇକ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ
2 मिनट हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद କଣ କରୁଛ? मी मोहाल मांडा କାଖ ଲଗେଇଦେଲେ ଗାଡି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଛୁଆକୁ ବଜା ବି ଧରିକି ଜାଣିଛୁ? ଯା ହଟ ଠିକ ମରିଗଲି ମରିଗଲି मी मोहाल मांडा ବୁଢା ହେଇଥିଲେ ତ ମଣିଷ ହେବନି। हेलो गाइस आपन जदी वीडियो भल लागी त लाइक करंतु शेयर करंतु एंड सब्सक्राइब वीडियो कर दियंतु आउ घंटी टिए दबेई नोटिफिकेशन घंटी ना के बाटे दियंतु।